እንግዲህ ሙቀት እየጨመረን ሳይሄድ እግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ። አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ከዚህ ሳይ ቆየት ያለ ጊዜ ያላየኋቸው ሰዎች ስላየሁ እግዚአብሔር ይመስገን። As I'm observing from here, I see some of you that I did not get to see for some time, so I'm thankful to God that I'm able to see you today. እግዚአብሔር ይባረክ። Bless God. ዛሬ የማቀርበው መልእክት ትምህርት The message that I'll be sharing with you today. እንዲህ አይነት ሙቀት በሌለበት እና ረዥም ጊዜ ባለበት ቢሆን ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ለእኔም ራሱ በጣም የከነከነኝ ነገር ስለሆነ የማስተምረው እግዚአብሔር ይወዳል። The message that I'll be sharing with you is a kind of message that has been burning in my heart and that I would have loved to share with you where we did not have the challenge of the heat as well as constraints of time. So may God help you. ይሁንና ማነበው ቃል ለሁላችሁ በተደጋጋሚ የምታነቡትን ቃል ነው ማነበው። ግን እዛ ውስጥ ትልቅ ነገር ስላየሁበት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 31 እስከ 33 I'll be reading to you a scripture that you know that you've read before, but there's something great in it, so I'll be reading Matthew chapter 6 from verse 31 to 33. እንግዲህ ምን እንበላለን፣ ምንስ እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። Matthew 6 verse 31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። There are two things here that we'll be seeing. ዋና ነገርና ጨማሪ። The main thing and an additional thing that we'll be seeing. ዋናው ነገር የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን መፈለግ ነው። The main thing here that we see is to seek the kingdom of God and his righteousness. ተጨማሪው ደግሞ በስጋ የሚያስፈልገንን ነገር እግዚአብሔር ማሟላቱን። And the additional thing is for the things that we need for our flesh, for our lives, God fulfilling, giving us those things. That's the additional one. እና ይሄኛውን ለስጋችን የሚያስፈልገውን ነገር እንደ ተጨማሪ አድርጎ ነው የሚናገረው። ዋናው ግን የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁ ነው ይላል። And here in the scripture it shows us that the things that we need for the flesh, that's the additional thing, but the main thing that we need is God's kingdom and his righteousness. ስለዚህ አሁን የምናገረው ዋናውና ተጨማሪው በሚል ርዕስ። Therefore, the message that I'll be sharing with you is going to be the main thing and the additional thing, or the main and the additional thing. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፋችሁን በተደጋጋሚ ያነበባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ በፊትም ዮሐንስ መጥምቁ ከዚያም በኋላ ደግሞ የወንጌል አደራ የተቀበሉት ሐዋርያት የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበኩ መዞራቸውን የእግዚአብሔር ቃል በተደጋጋሚ ጊዜ የለኝም በተደጋጋሚ ይናገራል። As you read the Bible, you see in multiple places repeatedly that before Jesus, John the Baptist, and then after Jesus, his disciples, we see them going around all over the place preaching this. Preaching the kingdom of God. Preaching the kingdom of God. Apologies. እና ይሄ በጣም በተደጋጋሚ ነው የተነገረው።
And this preaching of the kingdom of God, we see in the Bible being repeatedly preached. በዮሐንስ ጊዜ እና በኢየሱስ ጊዜ የተነገረው እና በሐዋርያት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የተነገረው ትንሽ ልዩነት አለ። About the kingdom of God, what was spoken about the kingdom of God during the time of John the Baptist and Jesus versus what was spoken about the kingdom of God during the time of the disciples has slight difference. በዮሐንስ መጥምቁ ዘመንና በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ራሱ ኢየሱስም የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች የሚል ስብከት ነው የነበረው። The preaching about the kingdom of God during John the Baptist and the time of Jesus was a preaching that says the kingdom of God is at hand, it is drawing near. በሐዋርያት ዘመን ጊዜ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች የሚል ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ነው የተሰበከው። But during the time of the disciples, the preaching was different. The kingdom of God, during the time of disciples, they were preaching saying the kingdom of God is here. It says during the time of the disciples, the preaching about the kingdom of God. ጆን ዘ ባፕቲስት እና በኢየሱስ ዘመን የነበረው የእግዚአብሔር መንግስት ስብከት የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ነው። ልክ ሐዋርያት ጋር ሲመጣ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ሰበኩ ነው። So during the time of John the Baptist and the time of Jesus, the preaching was the kingdom of God is at hand. But during the time of the disciples, they were saying the kingdom of God is here. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. ስለዚህ እንደው እግዚአብሔር እድል ቢሰጠኝ ትንሽ ቢያስኮርጀኝና የእግዚአብሔር መንግስት በዚች ሰዓት ላይ ትንሽ ብናገር ቢረዳኝ በጣም ደስ ይለኛል። And so if I could take a little bit of that message of what was preached during the time of the disciples, I would be glad if I could share with you about the kingdom of God today. እናንተም ብትሰሙ ደስ ይላል። And it would be wonderful if you could also hear this message. አቤት አይናችሁ ፈቶ ደስ ሲል። And I can see your eyes are wide open and I'm happy to see that. መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን መንግስት በሁለት መንገድ ያሳየናል። The Bible shows us about the kingdom of God in two ways. ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በአባታችን ሆይ ጸሎት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ትምጣ በሉ አለ። እንደው ከምስጋናው ቀጥሎ ኢሚዲየትሊ ያለው ቃል ምን የሚል ነው? አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ ብሎ ወዲያውኑ የሚጀምረው ከምንድነው? መንግስት ትምጣ ብሎ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ስለሚል የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ከምትለዋም በላይ የተቀመጠችው የትኛዋ ናት? መንግስት ትምጣ የምትለው። Amen. Even what we see in the book of Matthew chapter 6 verse 10 where Jesus was teaching his disciples how to pray, the Lord's prayer, what first comes is let thy kingdom come. Right after they give praise to God, hallowed be thy name, thy kingdom come. And then it is after that was spoken, thy kingdom come, then the additional thing about our daily fleshly desires, then the Father's prayer continues to say on, give us thy daily bread. መንግስት ትምጣ ነው የምትመጣ መንግስት አለች። So it's saying let thy kingdom come. That means there's a kingdom that will come. አሁን እኛ መንግስተ ሰማያት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ሲባል አንድ ነገር ነው ብልጭ የሚልብን። እሱ ምንድነው? ሰማይ ሄደን ያንን ቤተ መንግስት መግባት፣ ጽዮን መግባት፣ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም መግባት፣ ወደዛ መሄድ ነው እኛ የሚገባን። ግን እዚህ ጋር አለው ወደዛ መሄድ አለ። ነገር ግን ወደዚህ የምትመጣ መንግስት ደግሞ አለች። Amen. So normally us when we think about the kingdom of God,
what we start thinking about right away is us going to heaven, the New Jerusalem, the kingdom, Zion. That's what we think about. And yes, that will happen, yes, but there's also a kingdom that will come here. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 20 እስከ 21 ላይ Then we see in Luke chapter 17 verse 20 to 21. ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 እና 21 ላይ Luke 17 verse 20 and 21. ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች የመምጣት ነገር ነው ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ ደግሞም እንኋት በዚህ ወይም እንኋት በዚያ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። Luke 17 verse 20. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. እንደገና አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ አንድ ቃል እናነባለን መረዳት እንድንችል እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ምዕራፍ 11 ላይ Additionally, we'll read from the book of Mark 11 for us to have this understanding. Mark 11. ከቁጥር 7 ጀምረን ለማሳጠር from verse 7. ውርንጫውንም ወደ ኢየሱስ አመጡት፣ ልብሳቸውንም በላዩ ጣሉ፣ ተቀመጠበትም። ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ቅጠሎችን እየቆረጡ ያነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም የሚከተሉትም ሆሳዕና በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ በጌታ ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግስት የተባረከች ናት፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር። Mark 11 verse 7. And they brought the colt to Jesus and cast their garments on him, and he sat upon him. And many spread their garments in the way, and others cut down branches off the tree and strewed them in the way. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed be the King of our father David that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. So ምንድናት እቺ የምትመጣ መንግስት የተባለላት? So what is this kingdom that was said that it will come? የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ተብሎ የተጠቀሰላት እንደምትመጣ ትንቢት የተነገረላት መንግስት ማን ናት? What is this kingdom that is prophesied about, saying the kingdom of God is at hand, repent? What is this kingdom? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንሄዳለን። If we can open our Bibles to Matthew 16. የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ይሄንን በተደጋጋሚ የምታነቡት ቃል ነው። ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ Matthew 16 verse 15. እርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ። በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። አሜን። Matthew 16 verse 15.
He says unto him, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. ተከታተሉኝና የእግዚአብሔር መንግስት ተወልዳ አድጋ መንግስት የምትወልድ And just please follow along with me. So the kingdom of God is a kingdom which will be grown, and will reach to that full maturity. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ጅማሬው ምንድነው? ቤተክርስቲያን ናት። Therefore, what is the beginning of the kingdom of God? That is the church. እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሲባል ህንጻ እንዳይደለ ይገባችኋል። You understand that when you say the church, it's not referring to the building, the structure. አይደለም። It's not the walls. አሁን መንግስት የሚባል በዓለም ላይ ማን ነው? ምንድነው? In this world, when it's called government, what is it? ሶስት ነገሮችን ወይም አራት ነገሮችን በዋናነት የያዘ ነው። It holds 3 or 4 main parts. አንደኛ ዋናው ህዝብን ነው የሚይዘው። Number 1, primarily, it contains the people. ሁለተኛ አገርን ይይዛል። Second, it contains that country. ሶስተኛ ደግሞ ያንን አገር የሚመራ አመራርን ወይም ንጉስ ካይደለ ደግሞ ሌላ ስም ስጡት፣ ፕሬዝዳንትን በሉት፣ ጠቅላይ ሚኒስትርን በሉት፣ ያንን ይይዛል። And then thirdly, it also contains the body that leads this country, be it a king, if it rules by kingdom, be it a government, a president, whatever it is, there's a body that rules that country. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. አሁን እግዚአብሔር ወደ አገር ሲመጣ አገር ላይ ሲመጣ ሰማያዊ አገር አለ። ነገር ግን ህዝብና እሱ ንጉሱና ህዝቡ ግን እዚህ መንግስት እንዲሆኑ እግዚአብሔር ፈልጓል። So now when we think about the heavenly kingdom, the desire of God is for the people of that heavenly kingdom to gather and to congregate here on earth. እዚህ ጋር እንደምታዩት የገሃነም ደጆች የማይችሏትን ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ። And here you see that Jesus has said, I will build my church here upon which the gates of hell cannot prevail against. አንድ ስልጣን ያለው ጉልበት ያለው እሱ ራስ የሆነበት እሱ ንጉስ የሆነበት አንድ ህዝብን እፈጥራለሁ ነው ያለው። He said, I will create for me a people where I am the head, where I am their king, their leader. I will create those people that are mine. Hallelujah. ይህንን ህዝብ እኔ እወልዳለሁ፣ የገሃነም ደጆች ደግሞ የማይችሉት ይሆናል። And these people that are mine, I will give birth to them, and these people of mine, the gates of hell cannot prevail against them. ይህንን ቃል ኤፌሶን ያረጋግጥልናል ምዕራፍ 1 ላይ። Ephesians confirms this for us. So the book of Ephesians chapter 1. ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ The book of Ephesians chapter 1. ቁጥር 22 verse 22. ከቁጥር 20 ጀምራለሁ። If I could start from verse 20. ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ከአለቅነትም ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው
በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው። እርሷ አካሉና ሁሉም በሁሉ የሚሞላ የእርሱ ሙላቱ ናት። Here in Ephesians chapter 1 verse 20, መንግስት ካላል ምን እንላለን? so in Ephesians chapter 1 verse 20 it says, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come, and has put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is the body, the fullness of him that fills all in all. So if we are not to call this a kingdom, then what is? ሃሌሉያ! እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ራሷን ወይንም ደግሞ ራስ የሚለው አባባል ምንድነው? ስልጣን ያለው፣ ኃይል ያለው፣ ጉልበት ያለው በሰማይም በምድርም ቢሆን ሁሉን የተቆጣጠረ ራስ የሆነላት አንድ መንግስት ስሟ ቤተ ክርስቲያን የሚባል ሃሌሉያ የሷ ራስ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። So the word of God here confirms to us, it tells us that Jesus, whom he is the head of, whom he is the one who leads, that is his body, that is the church, he has her and Jesus is the head of her. ራሷ He is the head. ንጉሷ He is her king. ሁሉ ነገሯ ኢየሱስ የሆነላት በኢየሱስ የተሞላች So the church, for the church, Jesus is her head. For the church, Jesus is her king. For the church, Jesus is her everything. በእርሱ የተሞላ ሁሉ ነገሯ እሱ የሆነ For the church, Jesus is her everything. She's filled with Jesus. Jesus is everything for her. የሚቀረው ቦታ ብቻ። The only thing remaining is the place. ቦታው ጋር አንድ ቀን እንሄዳለን። To that place, one day we will go. ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እቺ ቤተ ክርስቲያን፣ እቺ መንግስት፣ ይሄ መንግስት And this church, this kingdom, እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንዳነበብነው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም የሱ ነው የኛ አይደለም። ጽድቁንም ፈልጉ ይላል። ሃሌሉያ! and to this church, as we read in Matthew chapter 6, it says, seek ye first the kingdom and his righteousness. The righteousness is his. It says, seek his righteousness. ለዚች ቤተ ክርስቲያን ጽድቋ ኢየሱስ ብቻ የሆነ And for this church, her righteousness is Jesus only. የራሷ ጽድቅ የላትም። This church, she does not have her own righteousness. የሌላ የማንንም ጽድቅ አትዋስም። She does not borrow nobody else's righteousness. ጽድቋ ኢየሱስ ነው። Jesus and Jesus only is her righteousness. ኦ ሃሌሉያ! Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. በዚህ እጸድቃለሁ የማይሉትን በኢየሱስ ብቻ እጸድቃለሁ የሚሉትን የያዘች የእግዚአብሔር መንግስት። So this church, it's the kingdom of God, which contains only those that say, I will be made righteousness through Jesus. ሃሌሉያ! ጽድቁን የለበሰች The church whom was put on his righteousness. ይህንን ትንሽ ልናገር Let me expound on that a little. እና ትንሽ ለወጥ ብንል ጥሩ መሰለኝ። I think that it's good if we are to move or change a little. ትንሽ ጠረኑ ይሄ ቸርች ዝም ብሎ አንድ ኢንስቲትዩሽን ሳይሆን አንድ የእግዚአብሔር መንግስት ጠረን ያለው እናስመስለው። አንዴ Let's make it sound like this church
this place should not have the scent of some random institution. It should have the scent of the kingdom of God. So let us make this place to be like that. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ቆይ እዚህ ሀገር ሰዎች አገር ሲናፍቃቸው ከኢትዮጵያም ይምጡ ከሌላ ሀገር ይምጡ አገር ሲናፍቃቸው የዛን ሀገር ልብስ ያመጣሉ፣ ቆሎ ያመጣሉ። እንደምንም ትንሽ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ይጣጣራሉ። የቡና ስኒ ያመጣሉ፣ ጀበናውንም ያመጣሉ። አገሩን ብቻ ያመጡ፣ ንጉሱን አያመጡ። ኦ ሃሌሉያ። እኛ ግን ልብስ አይደለም ስኒ ብቻ አይደለም የምናመጣው፣ እንዳለ የዛን መንግስት ከቦታ በስተቀር ይህንን ምድር እኛ ገነት ማድረግ አንችልም፣ መንግስተ ሰማያት ማድረግ አንችልም። ከዛ በስተቀር ግን ሰማይ ሰማይ የሚሸት ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ መካከላችን መንቀሳቀስ ይችላል። Hallelujah. Just one quick example. Say, for example, somebody, they miss this country. For example, let's say they miss their home country in this day. Let's say they miss Ethiopia, right? Maybe they can't go. So maybe you'll bring some of the cultural food, the cultural clothes, the coffee. Maybe you bring the dirkors, the dried injera over here. However, you can't make the king of Ethiopia to come here. You can't, right? But as for us, you can't bring the nation here. And also, you cannot bring the nation over here. You can't, right? But as for us, except for that place above, except for that, you can bring everything right here. You can have the kingdom of God right here. Hey, hallelujah! Hallelujah! ንጉሱ እዚህ እመጣለሁ ብሏል። Because the king said, I will come here. መንፈሱን ያፈሳል። He will come his spirit. He will bring his power. He will give us glory. Oh, hallelujah! 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 እስቲ አንድ እጆቻችን ይዘርጉና Let us raise our hands once መንግስት ትምጣ በሉ። and say, let your kingdom come. አፋችሁን ከፈትና መንግስት ትምጣ በሉ። Say again, open your mouth, let thy kingdom come. Oh, hallelujah! Hallelujah. ኢየሱስ ይባርካችሁ። May Jesus bless you. ይህንን ነው የምንፈልጉ። ይህን ፈልጉ። It told us in the scripture, seek these. This is what we see. ይህን ፈልጉ። ይሄ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገለጥበት ኢየሱስ እግርና እጁ ብቻ ሲቀር ሌላው ነገሩ ሁሉ የሚንቀሳቀስበትን ያን መንፈስ ያን ክብር ያን ኃይል ያን ጸጋ ፈልጉ። We're told to seek this, where we can experience, where we can have the glory of God, the power, the Spirit of God, except for us seeing the actual hand and feet and body of Jesus here. Except for that, we can get everything here, the Spirit, the power, the glory, everything. Seek that here. Hallelujah! Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. ኢየሱስ ይመስገን። Praise be Jesus. ያችን ጽድቁንም ፈልጉ ስለ Because it tells us to seek His righteousness. በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። We find the scripture in 2 Peter. ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይላል። It says a new heaven and a new land where His righteousness dwells. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise be God. እውነት ስለ ዳን ነው መዳን በእግዚአብሔር እንደው ይሄ ቆዳ እግዚአብሔር ይቅር ይበለውና ከዚህ ቆዳ ከዚህ ነገር ተለይተን እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረውን የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር እንረዳ ዛሬ። If God could help us to go beyond the limitations of our flesh, and if God could help us understand the mystery of this kingdom that Jesus is telling us about. ኢየሱስ ክርስቶስ
ከመምጣቱ በፊት በስጋ ከመገለጡ በፊት before Jesus Christ came in the flesh, ኤርምያስ ትንቢት ሲናገር Jeremiah prophesying, ጻድቅ ቁጥቋጥ ይመጣል። ጻድቅ ቁጥቋጥ ነው የሚለው። it says a righteous branch shall come. እና የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን የሚል ነው። And it says it would be called God our righteousness. እግዚአብሔር God our ልጅ ላርጋችሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ሕፃን የማይቀበላት አያገኛትም ስለሚል አንድ ሕፃን ሆኖ just be like children because in the scripture it says you cannot receive the kingdom of God unless you're like children. እግዚአብሔር ጽድቃችን God our righteousness. እግዚአብሔር ጽድቃችን God our righteousness. አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር ጽድቃችን ሆኖ ነው የመጣው። Jesus Christ, when he came to this world, he came being our righteousness. ኢየሱስ ይመስገን። Praise be Jesus. እንዴት እንዳደረገው ያ በስጋ ሰውነት መገለጡ Him being manifested in that body of flesh. ለውጥ ለመፍጠር It's to bring forth transformation in our lives. እኛ ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ ስለተባል Because as for us, the creation's humanity, not even one whose righteousness is found. ስለዚህ ጽድቅ መጣልን ማለት ነው። ለሌላ አይደለም የሚመጣው። Therefore, ለሌላው እኮ ነው የሚመጣው። Therefore, righteousness came to us. For whom? To those that don't have righteousness. Because you give something to somebody which they don't have, and we don't have it. አሁን እኛ ንስሐ ገብተን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኃጢአታችን ስንሬት ስንጠመቅ መጽሐፍ እንደሚለው ኢየሱስን እንለብሳለን። As for us, when we repent and when we are baptized in the name of Jesus for the remission of our sins, when we do that, we put on Christ. ምንድነው ኢየሱስን መልበስ ማለት? What does it mean to put on Christ? ኢየሱስን መልበስ ማለት የሱን ጽድቅ ወደኛ ማዞር ማለት። To put on Christ means to transfer his righteousness onto us. ስለዚህ በኢየሱስ ስም የተጠመቀ ሰው በሙሉ እንዳለ በውሰት በስጦታ በውርስ ጽድቅን ወሰደማ። That means anyone who has put on Christ, call it, he has borrowed, he has taken the righteousness of Jesus onto themselves. የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰውየውን ሸፍኖት፣ ሃሌሉያ ሰማችሁ? ሸፍኖት እግዚአብሔር ሲያይ ሰውየውን አይደለም የሚያየው። ማንን ነው የሚያየው? የራሱን ጽድቅ ነው የሚያየው እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ ልክ ድሮ በብሉይ ኪዳን ዘመን ይሄ ግራር እንጨት ተወስዶ ለታቦት ግራር ታውቁታላችሁ፣ ሾካም ቅርጸ ቢስ ወራጅ የማይሆን ማገር የማይሆን ውልግድግድ ያለ እሱን ነው የምፈልገው ለታቦት ብሎ እግዚአብሔር ያንን አስመጥቶ ወርቅ ለብጥልኝ ግራሩን እንዳላየው ያን አስጠሊታ ሾካሙን እንዳላየው ግራር ለብጥልኝና አቅርበው አለ። ግራሩን እንዳለ ካቀረብከው ነው ያላየውም ማለት። ግራሩን ግን ለብጠ አቅርብልኝ አለው። ስለዚህ እነ ባስልኤል ግራር አምጥተው ለብጠው እግዚአብሔር ማንን ያያል? ግራር ያያል። ወርቅ ነው የሚያየው። እኛንም እግዚአብሔር እንደ ግራር አምጥቶ በጌታ በኢየሱስ ስም ስንጠመቅ አላያችሁም እንጂ ወርቅ አይደለም የለበጠብን፣ የእሱን ጽድቅ ነው
የለበጠብን። ሃሌሉያ! የእሱን ጽድቅ ለበጠብን ማለት አሁን እኔ አልልም፣ እኔማ ተለበጠ። ወንድም ግራር ተለበጠ የለም፣ እህት ግራር ሾኳሟ ተለበጠች። ማን ነው ያለው? ጽድቅ ነው ያለው። በኢየሱስ ለመታየት ለመጎብኘት። ሃሌሉያ! አንቺ አይደለሽም፣ አንተ አይደለም። በኢየሱስ ስም ከተጠመቅክ በኋላ Amen. So just to give you a couple of examples, when you put on Christ, as the towel was over my head, when God sees you, He does not see you. He sees His righteousness because you have put on Christ. Maybe another example to expound I can give you is, imagine a tree, kind of tree which is crooked, right? God gave Ark of the Covenant. So when God gave a commandment to build the Ark of the Covenant, the instruction that God gave, the kind of tree for them to use to build that Ark of the Covenant was a kind of tree which is kind of crooked and everything. Acacia tree. And the name of the tree, thank you, is called acacia, which is very crooked, very thorny, just very hard to work with. So God says, bring that crooked tree to me. I don't want to see the tree. So cover it in gold, laminate it in gold, and then build that ark for me. Therefore, when God sees it, He sees the gold. And that's how God sees you as well when you put on Christ. Hallelujah! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ይሄ በወርቅ የተለበጠ በእግዚአብሔር ጽድቅ የተለበጠ ማህበር መካከል የሚንቀሳቀስ ንጉስ ያለባት መንግስት ናት የእግዚአብሔር መንግስት። Therefore, when God sees you, God does not see brother tree, sister tree, but someone who has put on His righteousness. So that's the kingdom that Jesus has prepared for Himself, where those that have put on His righteousness dwell. All right. አሁን እስቲ ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስ ለማረጋገጥ ቀጥታ ይሄ ምንድነው የሚባለው አሌጎሪካል የሆነ አቀራረብ ሳይሆን ቀጥታ ሊትራል በሆነ አቀራረብ ቆላስይስ ምዕራፍ 1ን እናነባለን። Now we find something in Colossians chapter 1. This is not an allegory, but it's a very straightforward thing that we'll be reading now about this Colossians chapter 1. ቁጥር 13 እና 14 and verse 13 and 14, not allegory, literal. እኛ ሰዎች ምንድነው ውሃ እዛ ውስጥ እየከተታችሁ የምታወጡት የሚሉን እኮ እየተለበጠን እንደምንወጣ ያላወቀ በቃ በሙሉ ጀዝባ ግም ያለ ነገር በስብከት ሞኝነት የሚያውኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኖ እኛ ረጥበን የምንወጣ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጽድቅ ተለብጠን የምንወጣ ነን። ሃሌሉያ! Some people try to mock us saying, what are you dipping people in the water and just making them wet and everything? It's because they don't understand that the scripture says, for those that believe by the foolishness of preaching, they don't understand. When we go into that water through baptism and we come out, it's like that tree. We're being covered in gold. We're being covered by His righteousness when we come out. Oh, hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Please, hallelujah. ዳላስ ያላችሁ መሰላችሁ እንደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያላችሁ። Do you think you're in Dallas? You're in the kingdom of God. Hey! Hello. በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለሽው። You're in the kingdom of God. You're in the kingdom of God. Hallelujah. ተባረኩ። Be blessed. ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ላይ ስንሄድ When we go to Colossians chapter 1, ቁጥር 13 እና 14 ባለበት verse 13 and 14. እሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት
Colossians chapter 1 verse 13, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Praise be God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን። ልክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኃጢአታችን ስርየት ስንጠመቅ እኮ እንትኑን ይሄ ምንድነው የሚባለው? ቦርደሩን ጥሰን አላያችሁም እንጂ አይታይም መስመሩ። እዚህ ጋር ያለ ባንዲራ አይታይም እንጂ ሃሌሉያ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ፈለስን ይላል። In the scripture it says, and he has translated us into the kingdom of his dear Son through forgiveness of our sins. So you don't see it, but when you are baptized in the name of Jesus, and when you come out of it, you are crossing that border. You don't see it, it's invisible, but you are crossing over into that kingdom, the new flag, the new country, the new nation. We are translated, transferred into that new kingdom. የእስራኤል ልጆች ያንን ባህር ሲሻገሩ, the children of Israel, when they crossed over that sea, የቀይ ባህርን ሲሻገሩ, that is the Red Sea, ከዛ ማዶ across the sea, the Red Sea, ፈርዖን ስልጣን የለው። Pharaoh does not have power on the land across the Red Sea. እባካችሁን መንግስት የሆነ መንግስት ውስጥ እንዳለን እስቲ እንደው እግዚአብሔር የሆነ ኢንጀክሽን የሆነ ነገር አድርጎ ብቻ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ የሆነ ነገር ይፍጠር እግዚአብሔር። Please, if God could just inject us or whatever he needs to do so that we can understand and feel that we are in the kingdom of God. ተመስገን። Thank you, Jesus. ስለዚህ በየግላችን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በግሩፕ በቲም እንዲህ በዛት ስንናገር አንዳንዱ እንደ ባቄላ የማይቀቀል እንዳይሆን ነጥለን እንቀቅላለን። And sometimes, when we're saying this as a group, as a congregation, many might be touched, but maybe one or two kind of a seed which doesn't get boiled quickly. If you need that, then we'll take you separately. We'll make you understand on a one-on-one if you need, no problem. And I can speak a little bit more on that, on individually for us. Him, Jesus. Having reigned over us. ሁለንተናችንን የሚቆጣጠርበት ህይወት, a kind of life whom Jesus has full control over. አጋንንትን ከእግራችን በታች ቀጥቅጦ, Jesus having stomped over the devil under our feet. እግዚአብሔር መንግስቱን እኛ ልብ ውስጥ ሲያኖር, when Jesus, after having done that, and when he places his kingdom in our hearts. ገምቱ እስቲ። Imagine that. ወይኔ ትናንት እንደው በእበድ ያሰኘኝ መዝሙር ኳየር እናቶች ሲዘምሩ I heard a song yesterday, mothers were singing, that overwhelmed me. ያቺ መዝሙር በጣም ነው እንኳንስ ልጅህ አሽከር ነው ምንድነው ባሪያ መባል ክብሬ ነው። In the song he was saying, leave alone to be called your son or your daughter. It's my honor even to be called your servant. Oh, hallelujah. ኢየሱስን ትዘምሩልናላችሁ? If you could sing that song for us later. Hallelujah. ታስታውሳላችሁ? አንብቤዋለሁ።
ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ውርንጫ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ And you remember when Jesus was entering into Jerusalem upon a colt, a donkey colt? ሆሳዕና በእግዚአብሔር ስም የምትመጣ የዳዊት መንግስት እያሉ ልብሳቸውን አውልቀው ዘንባባ ዝንጣፊ አድርገው በአህያ ላይ ነው የተቀመጠው። ግን ንጉስ መጣ፣ መንግስት መጣ። ሃሌሉያ! We're saying, Hosanna, son of David, who comes for us with the name of the kingdom of God. But he was sitting on a donkey colt, but they laid palm tree branches upon him, but he was sitting on a donkey when he came. ይሄ ጉባኤ ምስጋናው ተራ ምስጋና አይደለም፣ የመንግስት ምስጋና ነው። You see, the praise of this congregation is not an ordinary congregation. It's not an ordinary praise, but it's a praise of the kingdom of God. ንጉሱ ስላለ ማለት ነው። That is because the king is here. የሚያታልለው ግን ንጉሱ ምን መሰላችሁ? አንዴ ንጉሱ የሚያታልለው አህያ ላይ ተቀምጦ ነው፣ ይሸውዳል። But the deceptive ንጉስ አንቺን ራስሽን አህያ አርጊና አንተንም አህያ አርግና ስታስበው ይሄን ቦታ ሁሉ የአህዮች ጉባኤ አርግና በጣም ይከታሉ እንዲገባችሁ ብዬ የአህዮች ጉባኤ አርጉና ኢየሱስ በእናንተ ላይ ሆኖ ግን ይሄን መንግስት ያውጃል። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ቸርች ትንሽ ስትሆን አህያ ስትመስል፣ ቤተ ክርስቲያን ትንሽ ስትሆን አህያ ስትመስል፣ እንደ ሌሎቹ ባቡር ሳትሆን ወይንም ደግሞ ምናምንትስ ሳትሆን በጣም ይሄ አውተር እንትኑ ብዙ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ነገር ሳይኖረው ሲቀር ንጉስ እዛ ላይ አለ ብሎ ማሰብ ይፈተናል። የኛ ንጉስ ግን አህያ ላይ ተቀምጦ ነው ንጉስ የሚባለው። አንቺ ላይ ተቀምጦ አንተ ላይ ተቀምጦ ነው ንጉስ የሚባለው የኛ። And you know, just one thing, please hear me, that the deceptive thing is that as we read, the king comes, Jesus the king comes sitting upon a donkey colt. The deceptive thing is the king does not come in something which is shiny, but he comes sitting on a donkey, right? Forgive me just for 1 second. Consider this is a congregation of donkeys. Just consider yourself your donkeys, right? Imagine someone sitting on your back. Would you imagine that to be a king? Likely not, but that is the case. It's not like the king is coming in a train or in some fancy car or in a jet. He comes sitting on a donkey colt. So sometimes when the church appears to be very little, just a couple of donkeys, it doesn't seem like it's the kingdom of God. Full of weak people. When it seems like it's full of weak people, just a couple of donkeys, it doesn't look like it. But the fact of the matter is, this is the kingdom of God. Hallelujah. እኔ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነኝ የሚል ሰው አለ? Is there anyone here who says, I am in the kingdom of God? እኔ አላላችሁም የሚል አለ? I will not say that to you, but do you say that for yourself? ወይ እንግዲያውስ ኢየሱስ ተባረክ በሉታ። Then say, be blessed Jesus, if you agree. ለዚህ ነው ትንሽም ሆነን እያለን የሚሆነውን ሁሉ እስክናጣ ድረስ ሃሌሉያ እየተንከባለንም ቢሆን ማንነታችንን ሁሉ ረስተን አምላካችንን በቤቱ የምናመልከው አንድ ቤት ውስጥ እንደሆነን አንቆጥርም። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ንጉሱ በሚመላለስበት ውስጥ እንዳለን ስለምንቆጥር That's why even when we are little, we don't consider ourselves just as a ordinary couple of people gathered, but we give ourselves, our whole strength, our whole might. We despise ourselves and we worship Jesus with everything that we got. Because even though we appear to be little, we know and understand that we are in the kingdom of God. You may be seated. Oh, hallelujah. 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 Even if you don't shout, just say
say hallelujah with me. መጮህ አያስፈልጋችሁም ይሆናል። ሃሌሉያ Maybe you don't need to shout, that's okay. ውስጣችሁ ሃሌሉያ But let your heart say hallelujah. ሃሌሉያ 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 ራማሻ ባህያ ባላማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃላማሃያ ሃሌሉያ Hallelujah. I see the King. I see the King. I see the King. I see the King. Hallelujah. 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 Hey, hey, hey. Hallelujah. ኢየሱስ ይመስገን። Praise be Jesus. በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 ላይ In Mark chapter 10 verse 15 በቃል ይናገራለሁ። የእግዚአብሔርን መንግስት ቅድምም ጠቅሼዋለሁ። የእግዚአብሔርን መንግስት እንደ ሕፃን የማይቀበላት አይገባባትም ይላል። I've also mentioned it earlier. It's a scripture which says anyone who does not consider receive or accept this, who does not receive the kingdom of God as children cannot enter into the kingdom of God. የሆነ ነገር ግብት አላለባችሁ When you read the scripture, is there some kind of revelation, understanding that you have received? ከመግባት በፊት Before entering, መቀበል የሚባል ነገር እንዳለ አላያችሁ? የማይቀበላት አይገባባትም። መጀመሪያ መቀበል ከዚያ ቀጥሎ መግባት ያለ። In the scripture, did you notice before entering, it speaks about something about receiving. So without receiving, you cannot enter. አንድ ነገር ልናገር። Let me say one thing. በቀደሙት ዘመናት ስላችሁ ምን ማለት ነው? ከክርስቶስ ትንሣኤ በፊት ባሉ ዘመናት ሁሉ ባለ የእግዚአብሔር አሰራር ያለ ማድረግ ኃጢአት ነበር በዋናነት ሰውን የሚያጠፋው። ያለ ማድረግ ኃጢአት And in the former times, that is before the resurrection of Jesus from the dead, before that time, the main sin that people were committing was a sin of not doing. Yes. Judgment የሚያመጣው እሱ። What brought judgment upon the people during that time was the not doing of something. ከክርስቶስ ስቅለትና ትንሣኤ በኋላ
ያለነውን ሰዎች ደግሞ ፍርድ የሚያመጣብን ያለ መቀበል ኃጢአት። But for the rest of us here in this time, after the crucifixion of Jesus and being risen from the dead, for the rest of us after this time, dispensation, ከዛ ጀምሮ ባለ dispensation እስከ ኢየሱስ መምጣት ድረስ ያለ ትልቅ ቻሌንጅ ወደ ፍርድ የሚያመጣ ቻሌንጅ ያለ ማድረግ ሳይሆን ያለ መቀበል ነው። So 2 times, 2 dispensations, up to the time to the resurrection of Jesus. The people before that, what brought judgment upon the people was the not doing. But for the people after the dispensation, including us, what will bring judgment upon us is the sin of not receiving. So not doing before the dispensation and not receiving in our time. Isn't that? አልተቀበልክም ተብሎ ልትቀበል ፈቃደኛ አልነበርክም ተብሎ ሰው የሚፈረድበት ማለት ነው። Isn't it surprising? A kind of judgment in our time that will bring upon us is a kind of judgment because it is offered to you, but you did not receive. ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ላይ ሰጠ፣ ራሱን ሰጠ፣ ልጁን ሰጠ፣ ስጋውን በመስቀል ላይ ሰጠ፣ ደሙን ሰጠ፣ መንፈሱን ሰጠ፣ የኃጢአትን ስርየት ሰጠ ነው። ህዝቡ ደግሞ የሚጠበቅበት ምንድን ነው? So in the New Testament, all we see in the New Testament is Jesus gave himself. He gave his own body. He died for everyone. He gave his own body, his own blood, his spirit. He gave his own righteousness. He gave his own righteousness and everything. And he gave. ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? And what is expected of us? ስለዚህ ፍርዱ ባለማድረግ አይደለም። ለምን? እሱ አድርጎልናል። እሱ ያደረገልንን ነገር አለመቀበል ነው። Therefore the judgment upon us will not come because of us not doing, because he has already done it for us. The judgment will come upon us because of not receiving it. ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise be God. እንግዲህ እንዳልኳችሁ አንድ ባህር የሚያህል ነገር ይዤ መጣሁባችሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ከባህር እንደ መጨለፍ ነው። ብዙ የሚያናግር ሰፊ ነገር ነው። ግን ሕዝቅኤል 16 ጋር ነው። And I came with you with something so deep and so big as a sea, and I'm trying to share with you just by pouring a glass from the sea. But if I can take you to Ezekiel 16. ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ላይ አንድ በምሳሌነት እስራኤልን ምሳሌ አድርጎ የተናገረበት አንድ ትልቅ ነገር አለ። In Ezekiel 16 we find scripture that is spoken using Israel as an example. ቁጥር 13 ላይ verse 13 of Ezekiel 16. ለምን እንዲህ አናደርግም? ከቁጥር 6 ጀምሮ ታገሱኝና and if you could bear with me and if we could read starting from verse 6 together all the way to 13. ቁጥር 13 ላይ በጣም እናተኮራለን። So we will focus on verse 13, but if we could read together starting from verse 6, if we could read along, please. በአንቺ ዘንድ ባለፈው ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየሁሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ። አሁን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ። በእርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ አበዛሁሽ። አንቺም አደግሽ፣ ታላቅም ሆንሽ፣ በእጅጉም አጌጥሽ፣ ጡቶችሽም አጎጠጎጡ፣ ጠጉርሽም አደገ። ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ። ይህንም እንደው መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ እርቃንሽን የሚለውን ሰረዝ ብታረጉት ጥሩ ነው። እርቃንሽን ሆንሽ፣ ተራቁተሽም ነበርሽ። በአንቺ ዘንድ ባለፍኩና ባየሁሽ ጊዜ እነሆ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበረ። እኔም መጎናጸፊያዬን
በላይሽ ላይ ዘረጋው፣ ኀፍረተ ሥጋሽን ከደነው፣ ማልኩልሽም ከአንቺም ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አንቺም ለኔ ሆንሽ፣ በውሃም አጠብኩሽ፣ በደምሽም አጠራሁሽ፣ በዘይት ቀባሁሽ፣ ወርቀ ዘቦም አለበስኩሽ፣ በአቆስጣ ቁርበት ጫማ አደረግኩልሽ፣ በጥሩ በፍታ አስታጠቅኩሽ፣ በሐርም ከደንኩሽ፣ በጌጥሽም አስጌጥኩሽ፣ በእጅሽም ላይ አምባር፣ በአንገትሽም ላይ ድሪ አደረግኩልሽ፣ በአፍንጫሽ ቀለበት፣ በጆሮሽ ጉትቻ፣ በራስሽም ላይ የክብር አክሊል አደረጉ፣ በወርቅና በብር አጌጥሽ፣ ልብስሽም ጥሩ በፍታና ሐር ወርቅም ዘቦም ነበረ። አንቺም መልካምን ዱቄትና ማርን ዘይትን በላሽ፣ እጅግም ውብ ሆንሽ ይልና ለመንግስትም ደረስሽ። ለመንግስትም I think you can read by yourself, starting from verse 6 down to verse 13. Okay, so we read from verse 6 to verse 13. But 13 ግን አንብብልኝ። Yes. So from verse 6 to 12 is it's just the emphasis is God saying you're naked, you're afflicted and everything, but I took care of you. I put on ornament on you. I fed you this. And then verse 13, thus was thou decked with gold and silver, and thy raiment was of fine linen and silk and broidered work. Thou didst eat fine flour and honey and oil. And thou wast exceeding beautiful. And then here's the point. And thou didst prosper into a kingdom. Hallelujah. Is the hallelujah? Can we say hallelujah? ቅድም ሲጀምር ምን ብዬ ነበር? የእግዚአብሔር መንግስት የምትወለድ የምታድግና ከዚያም በኋላ ደግሞ ወደ መንግስት ከመንግስት ወደ መንግስት የምትደርስ ናት። As I've mentioned earlier, the kingdom of God is a kingdom that will be born and then grown up and then will be transferred from kingdom to kingdom. አሁን በዚህ ዘመን ንጉስ የለም። ንጉስም ካለ በምድር ላይ እንዲሁ ዝም ብሎ ለስም ነው። ድሮ ግን እኔ ያው በንጉስ ዘመን ኖር ያለው ትልቅ ሰው ነኝ። ያኔም ደግሞ ሰፈሬ እንዳጋጣሚ ንጉሱ ቤት አካባቢ ነበር። ስለዚህ እዛ አካባቢ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች እንዲሁ አይ ነበር። During this time we don't have we have governments, we don't have much of kingdoms and kings and queen as we used to have in the past. And even if there's a king or a queen, they're kind of figure. But in my younger days, I was still an adult. I used to live near to a kingdom in Ethiopia. No, near to palace. Near to the palace where the king dwelt. እና ጥንኒት የንጉሱ የልጅ ልጆች ጥንኒት በቅፍ የሚያዙ አይ ነበር። And passing by, I would see in the palace the grandchildren of the king, very little being held and being taken care of. እንደ ረድኤት ልጆች ልጅ አይነት የባረክናት አይነት just like the baby that we dedicated earlier, the grandchildren of the king with us, and just like Sister Radiate's children that we saw. Hallelujah. Hallelujah. So የሚገርመው ነገር ያን ጊዜ ክቡር ዘበኛ የሚባሉ ነበሩና ክቡር ዘበኞች ግቢ ያሉ በሙሉ ያን ሕፃን ሞግዚት ተሸክማ በመታልፈበት ጊዜ እንደዚህ ብሎ ይላሉ። ግማሾቹ ይሰግዳሉ። ለሕፃኑ እኮ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሕፃን ተራ ሕፃን አይደለም፣ ወደ ሮያል የሚያድግ ነው ብለው እናንተ ትንሽ ቸርች አይታችሁ የሆነ እንዲህ ሚጢጢ የሚመስላችሁ መላእክት ሰላምታ እየሰጡ የሚያልፉበት ቸርች ነው። ለምን ስሩ ፕሮሰስ ገብቷችኋል? በሂደት እሷም እችም ከታጠበች በኋላ ከነጻች በኋላ የሱን መጎናጸፊያ የሷን አውልቆ የሱን መጎናጸፊያ ከደረበላትና ማንነቷን ከቀየረ በኋላ እያሳደገ ለምን ደረስሽ? ለመንግስት ደረስሽ። መኖራሽን ቀይሬ ሰማይ ወስድሻለሁ። In
during that time, me passing by that palace, I would see the maids carrying the grand babies, those toddlers, the maids would be carrying them, right? And there are king's guards in the palace, right? So when the maids carrying those little grandchildren of the king passing by, you would see those big king guards saluting that baby, or maybe some of them bow bowing down. They would even bow down because those king guards, they understand that through process, those little grandchildren, they would grow up to become royal kings and royal queens. So when you see this church here that appears to be little, know that even angels of God will salute. So watch out. So give greetings, give your salutation. Honor this church. It's in the hand of God. God will raise the church. Up until when? Until it reaches the kingdom of God. Until it is raptured and entered into the eyes of Jesus is on this church. Oh, hallelujah. 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 ይህ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር። This is the mystery of the kingdom of God. ብዙ ሰዎች ይስታሉ. And many people, they err. And they don't know where to begin. And they don't know where to begin. To define who the church is, who the kingdom of God is. They do not have the right definition. እዚህ ሆኖ እያለ looking for something outside, የሆነ ምን ፋንተም የሆነ ነገር ያስባሉ። kingdom of God, it starts here. Hallelujah. The kingdom of God is in your midst. Hallelujah. እቺ ናት እያደገች፣ እቺ ናት እያሸነፈች፣ እየተዋበች፣ እያደገች። የሰማይ ኃይላት ሁሉ ተሰልፈዋል። እግዚአብሔር ሌላ ምርጫ የለውም። እናንተን አሳድጎ ነው ሰማይ ሊያገባ የቆረጠው። ሃሌሉያ። Some people, they make a fault, they error. When they think about the kingdom of God, they're expecting something outside, some phantom or something unique. But the thing is, this is the church. It is the same church that God will raise and take care of and beautify and everything, and will make it rich into the kingdom of God. It is the same church. Is it hallelujah? What do you feel? ምን ይሰማችኋል? What do you feel? የት ነው ያላችሁት? Where are you? ሃሌሉያ። ይህንን ነው ሙሴ በጥላነት ያየው። ይህንን ነው። And it is this that ከሚታየው ጀርባ ለአንድ የማይታይ መንግስት ነበር የተወለደው። And this is what Moses foresaw as a shadow. Behind that which was invisible, there was that visible kingdom that is yet to be born. No. The invisible one. It is በሚታየው የፈርዖን ቤተ መንግስት ውስጥ ሲያድግ ለሌላ የማይታይ መንግስት እንደተወለደ ይገባው ነው። So Moses growing up in the king's palace, in the kingdom of Pharaoh, seeing the palace and everything, Moses was able to see past the palace, the kingdom of Pharaoh, which is visible. He was able to see past that and see that invisible kingdom. He knew that he was born for the kingdom that was invisible. Behind what's invisible, he was looking to the kingdom that was invisible. And he knew he was born for that.
that. I know. I'm not born for America. I'm not born for this and for that. I am born for the kingdom. Hallelujah. 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 እናንተ ይህን እየከፈለ መሰላችሁ ሙሴ ኖረው እየተጨነቀ ለመብራት ለውሃ ለምናምን ለዩቲሊቲ ኤክስፔንስ ለዛ ለሞርጌጅ እየተጨነቀ የኖረ መሰላችሁ? እጁን አፍንጫው ላይ አርጎ የኖረ የተመቸው ሰው ነው። ቢመቸውም ግን he was looking to the invisible kingdom. And he always scream and say, I am not born for this. You're not born for this. እንኳን እንዲህ እየተሰቃየሽና መከራ እያየሽ በአላርም እየተነሳሽ ይቅርና ሙሴ እንኳን በእንደዛ በተደላቀቀ ኑሮ እየኖረ ይህንን ትቶ ሌላ ያይ ነበር። Do you think Moses was living a life where he had to worry about paying his bills, his mortgage, his utility, having to wake up early with an alarm? No, he had everything going for him, and yet still he was able to see past that and see the kingdom of God. How much more you, with all your daily struggles, how much more you should see the kingdom of God more than this kingdom. Listen, you are not spared from death like Moses, just to inherit the palace of Pharaoh. Amen. Right. You are spared. God protected you for his purpose and for his kingdom, for the cause of his kingdom. Hallelujah. 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 ስሜት ነው እውነት ነው? Is this just emotion or is this the truth? Okay. ስሜት ነው እውነት ነው? Is this emotion or the truth? ስሜት ነው የምናወራው እውነት ነው? Or is this emotional talk or is this the truth? Can we raise our hands and say, let your kingdom come? Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. You know what it means when we say let your kingdom come? We mean let this thought of the kingdom, let this vision of the kingdom, let this understanding of the kingdom rule our heart and our mind, our walk. መንግስት ትምጣ ማለት እኮ ይህ የእሱ አሰራር ይህ አሳብ አቶ ልቤን ይግዛ፣ አእምሮዬን ይቆጣጠር፣ አካሄዴን ይቆጣጠር፣ ኑሮዬን ይቆጣጠር፣ ይንገስብኝ ኢየሱስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እውነት ነው። Is it true? እውነት ነው ወንድሞች። Is it true, brothers? ራሳችሁን እንዳታዩ ራሴን እንዳላይ ግራውን ለበጥ የኔ ጉዳይ አይደለም። እናለበሰ እንደ ኃጢአተኛ አይደለም የሚያየው እዚህ ኢየሱስ። አንድ ደካማ አይደለም እዚህ ጋር የሚያየው። ጽድቁን ያለበሰው ለሰማይ መንግስት ያጨው ሰው ነው የሚያየው። ያቺ በኢየሱስ ስም ለኃጢአትሽ ስርየት የተጠመቀች ባትቀን
ያለ ኃጢአት አታውቅም። ብዙ ዲፕ የሆነ እውቀት ሳይኖርህ በኢየሱስ ስም የተጠመቀባት ቀን የተከናወነውን ነገር ገና ሰማይ ስትገባ ከዚህ ጭንቅላት ወጥተህ ያኛውን ፉል ኖሌጅ ሲኖርህ you will cry. And so that you don't even look at yourself, so that you don't focus on yourself saying, I. What can you do? Just as he covered that tree with gold through baptism, he had made you to put on his righteousness. So when he sees you, he does not see a sinner. He has put on his righteousness. So even if you got baptized on that day, even if you did not have a full understanding until the day that you reach the kingdom of God and you have this, you go out of this mind and conscience and get that full understanding. He has put on that righteousness upon you, so that's he who sees when he sees you, not a sinner. Hallelujah. ማመስገን የሚሰማችሁ Anyone who feels like giving praise, ማመስገን የሚሰማችሁ ከሆነ if you feel like giving praise to Jesus, ነፃነት ይሰማችሁ አመስግኑ። feel the liberty, feel free to give praise. ከገባችሁ ትንሽ ጭላንጭልም ቢሆን If you understand, ከገባችሁ even if it's a little, if you understand, give praise. አመስግኑት እስቲ Just give praise to him. አመስግኑት። ሃሌሉያ Praise to him. ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ትንሽ ከገባችሁ ትንሽ ጭላንጭል ከገባችሁ If you understand, ጭላንጭል እንኳን ከገባችሁ even if it's a little, you understand. ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአስቴር መጽሐፍ ላይ መርዶኪዎስ የሚባል አስቴርን ያሳድጋት አንድ ምስኪን ዘበኛ፣ እሷ የንጉሥ ሚስት ንግሥት ስትሆን በጣም ኃይለኛ ንግግር ይናገር ነበር፣ ቦታዋን ለማሳየት። አስቡ፣ አንድ ድሃ እናት አባት የሞተበት በልመና እንጀራና ቆሎ ያደገ አሁን እድል መጥቶ ቤተ መንግስት ሲገባ ያለበሰውን ልብስ ለመልበስ ያላደረገውን ጫማ ለማድረግ ያልተቀመጠበትን ካውች ላይም ለመቀመጥ ምን ያህል ቢዚ እንደሚሆን አስቡ። ግን መርዶኪዎስ መልእክት ላከ። እኔ ያሳደግኩሽ ለሌላ መንግስት ነው አላት። ከዚህ ጀርባ ያለ አለ። በዛ ጉዳይ ላይ ያንን ማትናፍቂ ከሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ቸል የምትይ ከሆነ ከዚህኛው ትነቀያለሽ። ምንድነኝ እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ቆሜ ያንን ትንሽም ቢሆን ማሳየት ካልቻልኩ? መርዶኪዎስ የተናገረበት ቶን በጣም ጠንካራ ነበር። እኛ በጣም ፍራጃይል ስለሆነን ያንን ቶን መጠቀም አንችልም። ግን እውነቱ
In the book of Esther, you find what happened. Esther, she did not have a father and a mother, and she was raised by her uncle Mordecai. Mordecai was a very poor man. He was a guard, and through much poorness and through much trouble, he raised her, Esther, and she turned out to become a queen to the king. And she entered into that palace, and she got to sit on a couch she never thought she would. She got to wear dresses and shoes that she never thought she would as a queen. And you can imagine how this new lifestyle would occupy Esther's mind. But there you see Mordecai giving her a very hard speech to Esther, saying, remember where you came from. Remember, you are called for another kingdom. If you are to become negligent, I did not raise you for this kingdom. I did not raise you for this kingdom. If you are to become negligent in this matter, and that matter, that other kingdom, if you are to become negligent, then know that you will even be plucked away from this kingdom, the palace, and being a queen. Therefore, me standing over you, even though I cannot use that very hard talk that Mordecai used, because we're all fragile and sensitive, what good am I standing here if I can't show you even a little bit of this kingdom that we are all called for? If we could all raise our hands. Let us say, let your king rule over us. Let your kingdom rule over us. Let your kingdom rule over me. 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 Let your kingdom take over. Let your kingdom take over my mind. Let your kingdom take over my heart. Let your kingdom rule over us. Hallelujah. 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 ተመስገን። እውነት ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እኛ ማንን በዚህ ልክ በዚህ መጠን በዚህ የእግዚአብሔር ደረጃ ውስጥ መታሰባችን አይደንቃችሁም? በዚህ ውስጥ መታሰባችን አይገርምም? አይገርምም ወይ? Truly, brothers and sisters, isn't it amazing? Isn't it overwhelming for us to remember to be thought of God in such a way? ሌሎቻችሁ ቡና ነው እና ያችን መዝሙር
አያችሁ ወገኖች We will sing that song and my brethren, you see, ምናልባት ጠንካራ ቋንቋ ተጠቀሜ ከሆነ ይቅር በሉኝና and please forgive me if I used harsh words, ግን እውነት ነው። but it is the truth. አያችሁ ዳዊት ወሬ ለማሳመር ንግግር ለማሳመር አይደለም በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ አንዳንድ አላለ ሽንገላ የሚመስሉ ቋንቋዎች በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት አንድ ቀን ትሻለኛለች ከዚህ ያለ የሚናገራቸው ንግግሮች ይሄ እግዚአብሔር ቤት ወይም ቤተ ክርስቲያን የሚባለውን ነገር በሌላ ሌቭል ነው በእግዚአብሔር መንግስት ሌቭል ነው እና የቤተ ክርስቲያን እንትኑ ምንድነው የሚባለው የቤተ ክርስቲያን ወይ እናንተ ይሄ አሁን በተርፍላይ ቢራቢሮ መጀመሪያ ቢራቢሮ ሆነ አይደለም የምትፈጠረው ቁምቡርስ ሆነ ነው የምትፈጠረው ከቁምቡርስ ነው ቢራቢሮ የሚወጣው ቸርች ቁምቡርስ ምን መስላችሁ ሰዎች through time ሌላ በራ ምትሄድ ያን ውበት የያዘች ነው እና የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለነው የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ መብልና መጠጥ ብዙ የሃይማኖት ድርጅቶች ቸርች ስላይደሉ ገባችሁ ወደ ምን ሄዷል ወደ መብልና ወደ መጠጥ ወይንም ደግሞ ወደ ሌላ ፈቃዳቸውን መልሰው ታውቃላችሁ የንግድ ፈቃድ ይመለስና ይቀየራል ፈቃዳቸውን መልሰው ክሊኒክ አድርገው ወይም ሌላ አድርገው ወይም የሆነ ፋይናንሻል ተቋም አድርገው This church will stay preaching the kingdom of God. Hallelujah. ያቺኛዋን ፓርት ብቻ ዘምሩልን ተባረኩና የሚመኝ ያንን የሚመኝ ሰው የሰው መዝሙር አታርጉት ዛሬ የእናንተ መዝሙር አርጉት listen የእናንተ መዝሙር አርጉት መዝሙሩን የደረሰው እርግጠኛ ነኝ ሌላ ሰው ነው ምን እየተሰማው እንደደረሰው እሱ ያውቀዋል እኛ ግን ዛሬ የኛ መዝሙር የኔ መዝሙር አርገን እንዘምረው let us sing the song Hallelujah. Just to quickly recap David, when he said in his Psalms, I'd rather be cast away in the house of the Lord. When he says, I'd rather stay one day in the house of the Lord, he's not just saying it as emotional, but he's saying it having a full understanding of what the kingdom of God is. So that's why he said it. And then also, imagine a butterfly, right? Before it becomes a butterfly, it used to be a little worm, which was ugly and something, right? But it is that through process that it turns into a butterfly and flies away. That's the kingdom of God that you are in today. And also the scripture tells us that the kingdom of God is not food and drink. Therefore, there are some that you see there that used to be called churches, but not anymore because the focus is in the food and the drink. But remember that this is the kingdom of God that you are in. Yeah,
በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት ሹመት ነው። በምን መመዘኛ ምን ቀን አይተኸኝ የመንግሥት ወራሽ ልጅ አደረገኝ። በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት ሹመት ነው። በምን መመዘኛ ምን ቀን አይተኸኝ የመንግሥት ወራሽ ልጅ አደረገኝ። መኖሬ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው፣ አቤት መኖሬ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው፣ ያላንተ ከፍለው ማለት ምኔ ነው። ክብሬ ነው በቤት መኖሬ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው በፊት መቆሜ ክብሬ ነው። ስሬ ነው ስርመጣል ቢሆን ክብሬ ነው፣ ያላንተ ከፍለው ማለት ምኔ ነው። ትልሆን ደካማ አንገታየሁን ብንኳያት ተብዬ ሞገስ አገኘሁን። ምን ክብር አለኝ ለኔ ከዚህ የተሻለ ሞት እንኳን ተስፋ አለው በቤትህ ሳለ። ትልሆን ደካማ በዓይን ከታየሁን ብንኳያት ተብዬ ሞገስ ካገኘሁን። ምን ክብር አለኝ እኔ ከዚህ የተሻለ ሞት እንኳን ተስፋ አለው በቤትህ እስካለ። ክብሬ ነው በቤትህ መኖሬ ክብሬ ነው፣ እጆቻችን ክብሬ ነው በቤትህ መኖሬ እጆቻችን ክብሬ ነው ክብሬ ነው ክብሬ ነው ያላንተ ከፍ ማለት ለምኔ ነው ክብሬ ነው በቤትህ መኖሬ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው በቤትህ መቆሜ ክብሬ ነው፣ ክብሬ ነው ስርበታል ቢሆን ክብሬ ነው፣ ያላንተ ከፍ ማለት ነው። በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት ሹመት ነው። በምን መመዘኛ ምን ቀን አይተኸኝ የመንግሥት ወራሽ ልጅ አደረገኝ። በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት ሹመት ነው። በምን መመዘኛ ምን ቀን አይተኸኝ የመንግሥት ወራሽ ልጅ አደረገኝ። በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት ሹመት ነው። በምን መመዘኛ ምን ቀን አይተኸኝ የመንግሥት ወራሽ ልጅ አደረገኝ። የመንግሥቱ ያደረገ የመንግሥቱ ወራሽ ያደረገ የመንግሥቱ ቤተሰብ ያደረገ የመንግሥቱ የጠራን ኢየሱስ በቅዱስ አምላክ ቤት መኖር መታደል ነው። እንኳን ልጅ መሆን ባርነት